हरे कृष्ण सभी बनने भी हमी भगवत गीताना श्लोकानी अर्थ देखता लगाच तिनाम हमी 2 अध्यायना देख्याचता हमी आता 3रा अध्यायनु काछे कत्ते देखताच हमी 2 अध्यायम कृष्णना मनननु ಗೊಂದल देख्या हमी आता 3वा अध्यायम कृष्ण अर्जुनने का उपदेश देच का तिने उत्तर देच का तर अर्जुननु मन लई ಗೊಂದलम छे तई ಗೊಂದलनु तिनु प्रश्न अर्जुन कृष्णना संबर राखच आणि भगवानना उत्तरनु एक निरीक्षाમાં अर्जुन बटेला सच मनुष्य भी तिना मनम काकी एकदा ಗೊಂದल चली सच प्रश्नने परिहार होणू पडी सच तई परिहार योग्य व्यक्तीना मुखांतर नहीं मिली तर तिनु जीवन पूरा भी एक बराबर मार्गम जातूत नहीं आडवा रस्ताम गई शोडक्कम बोलत तो होच तई मननु हमारू संशय मननु द्वंद्व असच द्वंद्व कतर आता एकेदा हमने कवाडच जानू की ना जानू बोलनू की ना बोलनू बोल्या तर तव होच नहीं बोल्या तर हेऊ होच कर्या तर हेऊ होच नहीं कर्या तर तव होच तई द्वंद्व तई आता ह्या अर्जुनने भी आयेलो तई समस्या युद्ध करनू का ना करनू कर्या तर हेऊ होच नहीं कर्या तर तव होच आई द्वंद्व अर्जुनना मननम छे तई द्वंद्व अर्जुन ह्या भगवानना संबर राखेल छे हो गए ऑडियो में बोली तुमने हमारू मननु समस्या योग्य व्यक्तिन हमें विचारिकन परिहार लेनो कैकम बोली कन तो यहाँ आता भगवान यहाँ अर्जुन कृष्ण ने एक गुरु कैकम भी मानेलू छे एक भगवान दोस्त कैकम भी मानेलू छे मात्र यहाँ भगवान छे अपना गुरु अपना दोस्त कवानु यहाँ अर्जुन ने गोत नहीं तो ही कन तुम्ही मारा आत्मीय मित्र भी होई आता तुम्ही मने गुरु हो के कन तुमने मानू छे मारा प्रश्न ने तुम्ही परिहार देवो माने एक बराबर मार्गदर्शन देवो कैकन ह्या विचारते छे धर्म मार्गम चलते व्यक्ति तैसा हूँ आता वाट देखाडनारा लई कम छे वाल्मीकिनं नारद प्रश्न करेलनेच रामायण पैदा हो कैकम बोलश तो ह्या अर्जुनना मनम द्वंद्व एक संशय आयेलनेच स्वतः भगवानना मुखवाणी ती आई ऐसु गीतामृत कवानु एक अत्यामूल्य अमृत हमने सकल मानवने मिळेलू छे तैसु ह्या आता अर्जुन 3वा अध्यायम 2 श्लोकम अर्जुन विचारच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम ये 2 श्लोकम अर्जुन भगवानने एक गुरुनु स्थान दिकन विचारते छे तू आई मने कर्म बराबर कैकन एकदा बोलते छे ज्ञान बराबर कैकन भी बोलते छे इनाम कोण तू बराबर कत्ते मने ना कळता हव लई मदम मट्टमी वद्याडतो छो कैकम बोलतो तव होतुच मने कैकम बोलाश काकतर हमें गए श्लोकम देख्या कृष्ण अर्जुन ने बोलेलो तू क्षत्रिय छे युद्ध करतो कैकम बोली कन पासत्य अर्जुन अयो ये मारा पितामह छे ये मारा गुरु छे ये मारा बंधु छे कैकम बोलता मच अर्जुन ने कृष्ण बोलेलो होतो एवढो ज्ञानी छे तू तारा ज्ञान ने आई मोहनु पडदो कव्वाई कैकम बोली कन कतरता अर्जुन कर्म बराबर कनु की ज्ञानी छे कैकम बोलेले ज्ञान ती विचार करतो करत ते बराबर छे की ह्या अर्जुनने कळतू नहीं
तो ही कम बोला छे मने तू एकदा कर्म बरोबर काही कम बोलतो छे, एकदा तू ज्ञानी छे काही कम बोलतो लोगो छे, हाव इनाम कऊ करनू कोण तू इनाम बरोबर मने देखडा तू काही कन ह्या अर्जुन कृष्णकडे प्रार्थना करते छे. ये जनन मरणती मुक्ति दीकन मोक्ष दीकन बल्लिकन जाવાનું જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે. જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે કે કમ બોલત તે તું જ ऐसा घोर युद्धમાં મારા હાથથી एवढावन्ने मराडतो तुता तरी तू बोलत ते देखत तरी મને कळतू नाहीच की आता हाऊ का करनू कैकम बोली कन कोण तू बरोबर कैकम बोली कन कैकन ए ઉપરના 2 શ્લોકથી अर्जुन विचारते छे. अर्जुन बोलतो छे एकदा अकस्मात ज्ञानच कर्मती श्रेष्ठ अशी तर ज्ञानच कर्मती श्रेष्ठ अशी तर हाऊ ज्ञानना रस्ताમાં ચગળ જતો ની જ્ઞાન સંપાદને જ કરું તો હાऊ का कथा था अर्जुन बोल्यो छे मने युद्ध नको हाऊ खातर तपस्सने जई छोडू छे अरण्यने जई छोडू छे काही कम बोली कन तो ही कन हाऊ तपस्स करी कन ज्ञान संपादना करू छे आणि आई तामसिक द्वेषती भरेલું આ યુદ્ધ કસાसाठी મને કૈકન્યા અર્જુનના મનનું ગોંદલ અર્જુન કૃષ્ણના સંભર રાખેલ છે. દુષ્ટ નિગ્રહ અવતારી શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના હાથથી કોણ તું કામ કરાવવાનું ઈચ્છા કરતો ઈચ્છા છે આ કૃષ્ણને કૈકન્યા અર્જુનને એક કુતૂહલ છે. युद्ध रंगम जमेला सभी जना भी दुष्ट कोण बी नाही ज्ञानी बी शे था तेनाમાં चुगट लोको बी शे तव असेल तवा आई माराનું मराडाનું युद्ध कराનું कर्म श्रेष्ठ કવું હોચ आई अर्जुनના મનને આયેલું ગોંદલ ચંચલ મનને બરાબર એક સ્થિતિમાં નહીં લઈ ના લાવતા तीर्मान करेक्ट नहीं लिया तर था एक हमारू डिसिजन चूक हो तर लई था गोंदल होવાનું साध्य છે. था तेनाથી एकदा मट्टू चूक होવાનું बी साध्य છે. नाहीसू ना करनू तो करी छोड्या काही कम बोली कन पश्चाताप हुवसनू तो बी एकदा हुवसच तो ही कन ह्या अर्जुन एवढू इक्कट मटकेलो तो ही कन ह्या कृष्णने एवढू मला प्रार्थना करत ते मने कळतू नाहीच काही कम बोली कन तेनासाठीच मननु चित्त चंचल हो कतर एक योग्य व्यक्तीनं विचारनू कैकन ह्या अर्जुन हमने देते एक सूचना आई हमारा बननम भी हमारा जीवनम भी कवडा की जे कैसा घटना आया सच का करनू कत्ते गोत कळतू नाही आई का बा हमी का करी बटे आई कैकन मनने पश्चाताप होतो सच तवा हमी कोणा संबर बोलनू ना भगवानना संबर मात्र बोलनू कैकन हाव तुमने गयस रत्न आडियोम घाली थी तो एक योग्य गुरु मिळानू बी लई कठीण छे. निस्तू ते कावी वस्त्र घाल्याच काही कम बोली कन ते गुरु व्हान साध्य नाही. कावी वस्त्र कावो 100 रुपये द्या तर मिळच मात्र ते कावी वस्त्र घाललेलवाला मधमे ज्ञान का असच ते 100 जन्म ल्या तर बी मिळतो नाही. तो ह्या ज्ञान कोणाकडे शे तवने मेन देखी कन तवनाकडे तुम्हारा प्रश्ननु तुम्हारा द्वंद्वनु समस्या ढूंढी काढो तुम्ही काही कम बोली कन ह्या कृष्ण हमने देख कृष्णनु मार्गदर्शन आणि अर्जुन हमने देखडावत्ते ज्ञाननु रस्तो ये प्रकार ये 2 श्लोकम एवढું ह्या अर्जुननु आणि कृष्णनु गोंदल छे इने कृष्ण भगवान का उत्तर देत करते हमी अगलना श्लोकम देखा कतर. हरे कृष्ण सभी वन्ने भी.